अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और दुआ भी करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम तर परेशानियाँ दूर फरमाए। दोस्तों, आज इस वीडियो में इंशाल्लाह हम आपसे ज़रूर बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारे अमल के बारे में, जो रमज़ान मुबारक का बहुत ख़ास अमल होने वाला है। अगर आप लोग इस अमल के बारे में जान सकते हैं तो इंशाल्लाह हज़ारों का लाखों का फ़ायदा अपने घर बैठे उठा सकते हैं। तो आखिर वो कौन सा अमल है जिसके बारे में इतनी बड़ी फजीलत है? बताया जाता है, तारीख बताती है और बुजुर्गान दीन का कौल है, अगर कोई भी इंसान रमजान मुबारक के महीने में इस अमल को करता है, इस दुआ को सुनता है, इस सूरह मुबारक को सुनता है, उसके घर की माल दौलत की, पैसे की, हर तरह की तंगी दूर हो जाती है। उसके घर में खैर बरकत होना शुरू हो जाती है। वो कभी भी किसी का मोहताज नहीं रहता है। वो जब भी चाहता है कि मेरा फला काम मेरी मर्जी के मुताबिक हो जाए, इंशाअल्लाह उसका काम उसकी मर्जी के मुताबिक शुरू होना हो जाता है। और वो ये चाहता है कि मैं फला काम पर हाथ रखता हूँ, फेल हो जाता हूँ, लॉस हो जाता है। इंशाअल्लाह इस अमल को करने के बाद, इस सूरह मुबारक को सुनने के बाद कभी भी उसके कारोबार में किसी भी किस्म का कोई लॉस नहीं होगा, न कभी उससे कोई घाटा होगा। और जिस जायज़ कारोबार पर हाथ रखेगा अल्लाह करीम उसको रमज़ान मुबारक की बरकतों से कामयाबी अता फरमाएगा। तो आप लोग रमज़ान शरीफ का सबसे ख़ास अमल ज़रूर सुन लीजिए। अमल ये है चारों कुल शरीफ की तिलावत। चारों कुल शरीफ के बारे में बुजुर्गान दीन का कौल है कि अगर कोई इंसान अपने घर, मकान, दुकान या बिजनेस की जगह पर इतनी तेज़ आवाज़ के साथ, हर इंसान को चाहिए कि चारों कुल शरीफ की तिलावत यानी सूरह काफिरून, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, चारों कुल शरीफ की तिलावत अपने मकान, दुकान, कारोबार की जगह इतनी तेज़ आवाज़ के साथ पूरी जगह आवाज़ पहुँच जाए। इंशाअल्लाह आप इसकी ताकत, इसका रिजल्ट खुद ही देख सकते हैं। उसके घर में कैसी भी नहुसत होगी, कैसी भी दिक्कत होगी, या बीमारियां ज़्यादा रहती होंगी, या असराती मामलात हो चुके हैं, असराती साया हो चुका है, या जिन्नात का साया हो चुका है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला चारों कुल की बरकत और ताकत से तमाम तरह की दिक्कतों से आप हमेशा के लिए आज़ाद होते नज़र आएंगे। अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, वो चाहे रूहानी बीमारी में गिरफ़्तार हो, चाहे जिस्मानी बीमारी में जकड़ा हुआ हो, इंशाअल्लाह कभी भी उसको किसी भी किस्म की कोई बीमारी नहीं होगी। आप चारों कुल की तिलावत करने के बाद या सुनने के बाद बस थोड़े से पानी पर दम कीजिए और रोज़ाना उसको पिला दीजिए। इंशाअल्लाह दवा क्या काम करती है, ऐसा वो शिफा याब हो जाएगा, ऐसा तंदुरुस्त हो जाएगा। कभी भी न रूहानी न जिस्मानी किसी भी किस्म की कोई बीमारी नहीं लगेगी। तो आप लोग बस आइए नहीं तमाम फसाइल के साथ सुन लीजिए आज की इस वीडियो में उन्हीं चारों कुल की तिलावत को। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले इस चैनल को TS वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास एक से एक अच्छा पैगाम, अच्छी अच्छी मालूमात बआसानी पहुँचती रहे। आइए अब आप और हम सब दिल लगाकर सुन लेते हैं चारों कुल की तिलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद साहिब ताज वल मिअराज वल बुराक वल अलम दाफिअ अल बला'i वल बवा'i वल क़ाति वल मुरद वल अलम اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معتر مطهر منظر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغالبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين
سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جمالي بلغ العلا بكمالي كشف الدجى بجمالي حسنت جميع خصالي صلوا عليه آله يا أصحابي وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والبواء والقاط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معتر مطار منظر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى سر العلا نور الهدى كاف الورى مسوى يظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقام قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغالبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جمالي بلغ العلا بكمالي كشف الدجى بجمالي حسنت جميع خصالي صلوا عليه آله يا أصحابي وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والبواء والقاط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معتر مطار منظر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى سر العلا نور الهدى كاف الورى مسوى يظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقام قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغالبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين
سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جمالي بلغ العلا بكمالي كشف الدجى بجمالي حسنت جميع خصالي صلوا عليه آله يا أصحابي وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والبواء والقاط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معتر مطار منظر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى سر العلا نور الهدى كاف الورى مسوى يظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقام قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغالبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جمالي بلغ العلا بكمالي كشف الدجى بجمالي حسنت جميع خصالي صلوا عليه آله يا أصحابي وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والبواء والقاط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معتر مطار منظر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى سر العلا نور الهدى كاف الورى مسوى يظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقام قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغالبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين
سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جمالي بلغ العلا بكمالي كشف الدجى بجمالي حسنت جميع خصالي صلوا عليه آله يا أصحابي وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والبواء والقاطع والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معتر مطار منظر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى سر العلا نور الهدى كاف الورى مسوى يظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقام قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغالبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جمالي بلغ العلا بكمالي كشف الدجى بجمالي حسنت جميع خصالي صلوا عليه آله يا أصحابي وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والبواء والقاطع والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معتر مطار منظر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى سر العلا نور الهدى كاف الورى مسوى يظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقام قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغالبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين
سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جمالي بلغ العلا بكمالي كشف الدجى بجمالي حسنت جميع خصالي صلوا عليه آله يا أصحابي وسلموا تسليما كثيرا كثيرا.